So, in today's morning devotional, I wanted to talk to all of you about living a stress free life. Living a stress free life. The other day, Pastor Navarun had mentioned how the worst disease that everybody in our generation is struggling from is anxiety, right? But did you know that the Lord intends for all His children to live a stress free life and to actually enjoy life here on earth? আপুনি জানেনে যে ঈশ্বৰে বিচাৰে যে আমি সকলোৱে ষ্ট্ৰেছৰ পৰা মুক্ত এটা জীৱন জীয়াব পাৰোঁ আৰু আমাৰ জগতৰ আমাৰ এই গোটেই এই বৰ্তমানত চব মানুহৰে সবচে ডাঙৰ সমস্যা হৈ গৈছে এংজাইটি সবে এংজাইটি লৈ পেলাই যুঁজি আছে কিন্তু আমাৰ স্বৰ্গ পিতৃয়ে বিচাৰে যে আমি সকলোৱে ষ্ট্ৰেছ ফ্ৰী লাইফ এটা জীয়াব পাৰোঁ আৰু আমি জগততো আমাৰ জীৱনৰ উদযাপন কৰিব পাৰোঁ we can celebrate our life here on earth. Do you know that children with good parents are always rested? যোনবিলাক বাচ্চাৰ পিতৃ মাতৃ ভাল হয় তেওঁলোক সদায় জিৰণি ল'ব পাৰে তেওঁলোকে কেতিয়াও চিন্তা কৰিব নালাগে যে কাইলে মই ভাত কেনেকৈ খাম কাইলে মই স্কুল যাবলৈ মোৰ পইচা থাকিবনে নাই okay children who have good parents never have to worry. You will notice they are always at rest. You'll never see a child who has caring parents wonder how he's going to feed himself, how he's going to pay his school fees. Have you ever seen children asking themselves, how am I going to pay my August fees? They know that their parents are going to manage, right? Apni sabo je bachchabore hoday nisinto monore thakibo pare karone teoloke jane je mor matri pitriye sai lobo, mor deuta ase, mor ma ase, school or fees teoloke sai lobo. Exactly like that, God is also inviting us to live a stress-free life because we have a good and caring Father. Amen. ঈশ্বৰেও আমাৰ সকলোকে এটা ষ্ট্ৰেছ-ফ্ৰী লাইফ জীয়াবলৈ আমাক নিমন্ত্ৰণ দি আছে কাৰণ আমাৰ দেউতা ভাল হয়. Worry is nothing but doubt in the goodness of God. আমি যেতিয়াও চিন্তা কৰোঁ মানে আমি ঈশ্বৰৰ চৰিত্ৰৰ ওপৰত সন্দেহ কৰি আছো. Remember that. Don't say worry is natural. We are not called to be natural. Believers in Christ Jesus are not called to be natural. We are called to live supernaturally, above the natural norms of this world. Amen. ঈশ্বৰে আমাক মাতি আছে এই জগতৰ যোনটো সংস্কৃতি হয় তাৰ ওপৰত জীয়াবলৈ আমাক এটা অলৌকিক জীৱন জীয়াবলৈ ঈশ্বৰে আমাক মাতি আছে অলৌকিক জীৱন ধাৰা a supernatural lifestyle. হ'ব পাৰে গোটেই জগতে চিন্তা কৰাটো সাধাৰণ কিন্তু এটা বিশ্বাসীয়ে কেতিয়াও চিন্তা কৰিব নালাগে কাৰণ চিন্তা কৰা মানে আমি নিজৰ ভাল পিতা পৰমেশ্বৰৰ চৰিত্ৰৰ ওপৰত সন্দেহ কৰি আছো. We must never worry. Amen. Because he is a good father. You know, orphans will usually have to worry about their life. যোনবিলাক বাচ্চা অনাথ হয় আপুনি চাব তেওঁলোকে সাধাৰণতে বহুত চিন্তাত থাকে কাৰণ তেওঁলোকে নাজানে কাইলে তেওঁলোকৰ আহাৰ ক'ৰ পৰা আহিব. They don't know. You know, orphans usually don't know how they're going to study, how they're going to take care of themselves. Will they have food to eat? But remember, you and I have been adopted into the family of God. ঈশ্বৰে আমাক adopt কৰি লৈছে মানে ঈশ্বৰে আমাক তুলি ল'লে নিজৰ পৰিয়ালত আৰু আমি এতিয়া ঈশ্বৰৰ পৰিয়ালৰ সদস্য আমি এতিয়া অনাথ নহয়. We keep singing that song. I'm no longer a slave to fear. I'm a child of God. But I pray that today you will really understand that God has adopted you into his family and you are his daughter, you are his son. Amen. ঈশ্বৰে আপোনাক তুলি লৈছে নিজৰ পৰিয়ালত আৰু এতিয়া সঁচাকৈ আপুনি ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ হয় ঈশ্বৰৰ পুত্ৰী হয় আৰু আমাৰ পিতা পৰমেশ্বৰ ভাল দেউতা হয়. Amen. Our God is a good father. And you do not have to worry like orphans. You do not have to stress out about your life like orphans. John 10:10 is one of our most popular verses, right? Let's look at it from the amplified version. Johann 10:10 ahok ami sao. The thief comes only to steal, kill and destroy. I came, Jesus is saying, I came that they may have and enjoy life. Look at that. That they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows.
Look at that. ইয়াতে যীশু খ্ৰীষ্টই কি কৈছে যে চোৰ আহে আমাৰ পৰা চুৰি কৰিবলৈ, আমাক মাৰিবলৈ, আমাৰ বধ কৰিবলৈ, আমাক ধ্বংস কৰিবলৈ, কিন্তু মই আহিছোঁ তেওঁলোকক জীৱন দিবলৈ, প্ৰচুৰ জীৱন দিবলৈ, যাতে তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন উদযাপন কৰিব পাৰে আৰু প্ৰচুৰ জীৱন এটা জীয়াব পাৰে। Okay, God is inviting us to enjoy life. And yet many believers feel guilty to enjoy life. Okay, মোৰো এইটো প্ৰব্লেম হৈছিলে। মই যেতিয়া জীৱনটো বেছি এনজয় কৰা আৰম্ভ কৰোঁ, মোৰ লাগে মই একো কাম কৰা নাই, মই চিৰিয়াছ হৈ থকা নাই। কিন্তু যীশু খ্ৰীষ্টই নিজৰ তেজৰ বলিদান দিছিলে যাতে আমি নিজৰ জীৱনটো এই জগতখনতো উদযাপন কৰিব পাৰোঁ। Do you know that Jesus Christ shed his precious blood on the cross so that you can actually enjoy your life here on earth as well, so that you can enjoy a taste of heaven right here, right now. Don't ever fall for the lies of the world where they tell you that if you are not stressed, you are not serious about your life. এই জগতখনৰ মিছা কথাবোৰ কেতিয়াও নুশুনিব। জগতখনে সদায় শিকায় যে ষ্ট্ৰেছ লোৱা, তুমি ইমান জিৰণি কিয় লৈ আছা, অকণমান চিন্তা কৰা নিজৰ জীৱনৰ বিষয়ে। I've heard this too many times also, where people come and tell me, why are you so rested? You are young. Now is the time to be stressed. Now is the time to work hard. You know, you don't have to be stressed in order to work hard. You can work from a place of rest. কষ্ট কৰিবলৈ যে আপুনি ষ্ট্ৰেছ ল'ব লাগিব, সেইটো দৰকাৰী নহয়। আমি বিশ্বাসী লোকসকলে জিৰণিৰ পৰা কাম কৰিব পাৰোঁ। We are invited to work, but from a place of rest. Okay, from a place of rest, knowing that the outcome is already good. When are you stressed? When you are not sure about the outcome. আমি ষ্ট্ৰেছ কেতিয়া লওঁ? যেতিয়া আমি আউটকামটো লৈ পেলাই, মানে কি হ'ব ৰিজাল্ট, আমি চিয়'ৰ নহয়। কিন্তু বিলিভাৰ্ছ আমি অলৰেডি ৰিজাল্টটো জানোৱে। All things will work for our good, the Bible says. ৰোমিয়াত কি লিখা আছে? সকলো বস্তু বিশ্বাসীৰ ভালৰ কাৰণে ঈশ্বৰে ব্যৱহাৰ কৰিব। মানে ৰিজাল্টটো আমি অলৰেডি জানো। আমেন। চ' আমি কাৰ্য কৰিলেও আমি জিৰণিত কৰিব লাগে, কাৰণ আমি জানো আউটকামটো যিয়ে নহয় ভালেই হ'ব, কাৰণ মোৰ জীৱনৰ কাহিনী মোৰ স্বৰ্গ পিতৃয়ে লিখি আছে। আমেন। No matter what happens, even when you're working, you should already know that my result will be good. The result in my life will be good because the author of my life is a good father. The author of my life is a good father. People who don't know the Lord are unsure about the results of their life. But you and I, we already know the result will be good. That's why we can work from a place of rest. We can work, but from a place of rest. আমি কাৰ্য কৰিবলৈ ঈশ্বৰে আমাক মাতিছে, কিন্তু জিৰণিৰ স্থানৰ পৰা। কিয়? কাৰণ আমি আউটকামটো অলৰেডি জানো, ভাল হ'বই, কাৰণ আমাৰ জীৱনৰ কাহিনী আমাৰ স্বৰ্গ পিতৃয়ে লিখিছে। আমেন। Now, many of us say, yes, I am at rest. বহুত মানুহে কয় যে মই ৰেষ্টত আছোঁ, ধুমুহা গৈ আছে, মই ৰেষ্টত আছোঁ। কিন্তু আপুনি জানেনে যে ৰেষ্টৰ এটা টেষ্ট আছে? আপুনি ৰেষ্ট টেষ্টটো ল'ব পাৰে। Okay, many of us declare, we say that we are at rest, but there is something that the Lord showed me, a rest test. A rest test. You should actually take this rest test to check whether you are really at rest or not. এই দুটা টেষ্ট বহুত ইজি টেষ্ট। মোৰ দেউতাই আগতে মোক এই দুটা বস্তু সদায় কৈছিলে, আৰু মই বাইবেলত পঢ়োঁতেও মই এই দুটা বস্তু পাইছোঁ। অ'কে, টেক দ্য ৰেষ্ট টেষ্ট ইফ ইউ ৱান্ট টু চি ৱেদাৰ ইউ আৰ এট ৰেষ্ট অৰ নট। Okay, check these two things. Number one, your ability to eat in the storm. Very simple things. Ability to eat and ability to sleep. আপুনি যদি জানিব বিচাৰিছে যে আপোনাৰ আত্মা জিৰণি লৈ আছে নে নাই, এই দুটা পৰীক্ষা নিজৰ কৰক। Number one, ধুমুহাটোত আপুনি খাব পাৰিছে নে নাই, খাই আছে নে নাই, নে নাজানো ভোকে নালাগে আজিকালি। That's a sign that you are not at rest. যদি আপোনাৰ ভোক নাইকিয়া হৈ গৈছে সেই ধুমুহাটোৰ মাজত, মই আজি আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ, এইটো এটা চিন হয়। আপোনাৰ আত্মাই আপোনাক কৈ আছে যে আপোনাৰ আত্মা জিৰণিত নাই। Your spirit is not at rest. And the second test is sleep. টোপনি। টোপনি যদি নাইকিয়া হৈ গৈছে, okay, if you have no sleep, don't be proud of it. Hello. Do not be cool. Don't think that it's cool that I don't sleep. বহুত মানুহে ভাবে যে এইটো কুল হয়, মই নহওঁ, মোৰ টোপনিয়ে নাহে, I'm awake the whole night. The Bible says the sleep of the righteous is sweet. বাইবেলত লিখা আছে যে ঈশ্বৰৰ ধাৰ্মিক লোকসকলৰ টোপনি মিঠা হয়। তা আপোনাৰ যদি টোপনি নাহে, হেল্ল',
ভালকে চাই লওক, এটা stress test লওক. Take a stress test this morning. Check your spirit. In the storms of your life, are you able to eat? Are you able to sleep? These may sound like very generic things, but it's biblical. শুনিলে লাগিব পাৰে যে এনে কৈ আছে পাষ্টৰে, কিন্তু এইটো বাইবেলত আছে, মই এই টেষ্টবোৰ বাইবেলতেই বিচাৰি পাইছোঁ. I'll show you 3 very stressful situations that people went through in the Bible and how these people were able to eat and sleep in the middle of these tests. মই 3টা বহুত stressful situationৰ বিষয়ে বাইবেলৰ পৰা পঢ়িম, আৰু এই 3টা stressful situationৰ মাজতো এই 3টা লোকসকল যাৰ পৰীক্ষা চলি আছিল তেওঁলোকে কেনেকৈ জিৰণি ল'ব পাৰিছিল. Okay, they were able to take rest and eat also. So that's why I'm saying the stress test, just check in the storm, are you able to eat? Are you able to sleep? যদি আপুনি জানিব বিচাৰিছে যে আপোনাৰ আত্মা জিৰণিত আছে নে নাই, এইটো পৰীক্ষা ল'ব. খাব পাৰি আছে নে নাই, শুব পাৰি আছে নে নাই, খাব পাৰি আছে নে নাই, শুব পাৰি আছে নে নাই. This is the stress test. Okay? The first classic example of good sleep you find in Mark 4:38. Mark 4 অধ্যায়. This is the classic example. আমি ইয়াতে চাওঁ এইটো উদাহৰণ য'ত ধুমুহাৰ মাজত আমাৰ নিজৰ প্ৰভুৱে জিৰণি লৈ আছিল. Okay? Our own Savior, our Lord Jesus Christ, was sleeping. He was not just resting. The Bible says he was sleeping. তেওঁ শুই গৈছিল ধুমুহাৰ মাজত. Okay? Read with me Mark 4:38. Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion. This cushion part is given in certain versions only. The disciples woke him up shouting, "Teacher, don't you care that we're going to drown? Don't you care that we're going to drown?" আপুনি যদি চাই মাৰ্ক 4 অধ্যায়ত যীশু খ্ৰীষ্ট নাৱত শুই আছিল আৰু শিষ্যসকলে যীশু খ্ৰীষ্টক জগাই পেলাই তেওঁক সুধিলে, "শিক্ষক, তোমাৰ চিন্তা নহয় নে যে আমি ডুবিবলৈ গৈ আছো?" They're saying, "Teacher, don't you care that we're going to drown?" But Jesus was sleeping in the storm. Okay, that means his sleep was not coming because the external atmosphere was so soothing. যীশু খ্ৰীষ্টই এইটো কাৰণে জিৰণি লোৱা নাছিল কাৰণ তেওঁৰ পৰিস্থিতি বহুত ধুনীয়া শান্তিৰ পৰিস্থিতি আছিল, কিন্তু তেওঁৰ শান্তিটো কোনোবা এটা ভিতৰৰ জাগাৰ পৰা আহি আছিল. His peace, his sleep was coming from an inner source. The outer environment was full of storms. It was full of chaos. And look at the disciples. The first thing they asked when they saw Jesus resting, "Don't you care?" This is the same question that people of the world will ask you when they see you at rest. Don't you care? Don't you care? আপুনি চাব যেতিয়া আপোনালোকক জিৰণি লোৱা দেখিব, whereas all your classmates, all your colleagues are panicking about a job, about getting married, about having kids, but a believer is sleeping in the storm. People will come and ask you, "Don't you care?" মানুহবোৰে আপোনাক আহি পেলাই সুধিব, যেতিয়া দেখিব চবফালে মানুহবোৰে চিন্তা কৰি আছে, কাৰণ মানুহবোৰে ভাবে যে চিৰিয়াছ হোৱা মানে চিন্তা কৰে. Okay, this is the funny thing. People think if you are serious, you have to be stressed. You have to look stressed. You have to take anxiety pills. Then you are serious about your life, right? But hetu jogotor bhabdhara hoy. This is the mindset of the world. We are not of this world. Manue apnak ahi pele hudibo, "Lisa, don't you care? Sinta nokora, iman chill hoy asa. Messing, don't you care? Do something." That's what the world will try to tell you. But when you know that you have a caring father, you don't need to be caring about everything in your life. যেতিয়া আপুনি জানে যে আপোনাৰ এজন এনেকুৱা পিতৃ আছে যোনে আপোনাৰ জীৱনৰ বিষয়ে সব বস্তু চিন্তা কৰে, আপুনি আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে. Amen? When you know you have the perfect good father planning your life, you do not need to be bothered about planning your own life. You don't need to take matters into your own hands. So that's number 1, Jesus sleeping in the storm. Number 2, I love this, Peter sleeping in the prison. 2 নম্বৰৰ উদাহৰণটো হ'ল পিটাৰ জেলত শুই থকা. আপুনি ভাবিবও পাৰেনে নেক্সট ডে পিটাৰৰ সেন্টেন্স দিব, তাৰ বিচাৰ কৰা যাব, হি জীয়াই থাকিব নে মৰিব তাৰ বিচাৰ কৰা যাব নেক্সট ডে. আমাৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হ'লেতেন যদি আমি জেলত আছো আৰু আমি জানো যে অহাকালি আমাৰ বিচাৰ কৰা যাব? What would our situation be like if we were in prison and we knew that the next day we are going to be judged and a sentence is going to be passed about whether we will live or die? But look at what Apostle Peter was doing. He was snoring away in the jail. He naak bojai jailot hui ase. I don't know. I feel
that Peter নাক বজাই শুই আছিল মানে বঢ়িয়া টোপনি তাৰ আহি আছিল how do I know that because স্বৰ্গদূতে আহি পেলাই তাক হিলাব লগা হৈ গৈছিল an angel of the Lord had to come and shake him and wake him up because Peter was in deep sleep in prison. Can you imagine that? Read with me Acts 12 verse 5 to 7. Pasoni 12 অধ্যায় 5 পৰা 7 পদ. So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. The night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between two soldiers bound with two chains, and sentries stood guard at the entrance. Look at the way he's sleeping. Peter কেনেকে শুই আছে হেতু চাওক দুইফালে দুটা সৈনিকে পিটৰক ধৰি আছে দুইফালে হিকলি বান্ধা আছে He's chained from two sides, soldiers holding him from two sides, and right there in the center, Peter is asleep. Ekdom hubidajonok poristiti nasil. It was not a comfortable situation at all. Peter was held by soldiers at two sides. He was chained. Okay, so his hands must have also been strained. And yet, in that situation, Peter was sleeping. And sleeping in such a way that an angel comes, he does not wake up. এনেকুৱা বঢ়িয়া টোপনি আহিছে পিটৰৰ সেই জেলত সি জানে কাইলে তাৰ বিচাৰ কৰা যাব হেৰডে তাৰ বিচাৰ কৰিব কিন্তু তাৰ চিন্তাই নাই জেলত তাৰ এনেকুৱা টোপনি আহিছে যে স্বৰ্গদূতে আহি পেলাই আহি গ'ল স্বৰ্গদূত পিটৰ হাৰে পোৱা নাই স্বৰ্গদূতে পিটৰক হিলাব লগীয়া হৈ গৈছিল পিটৰ There had to be a shaking given to Peter. It's there in the word. Suddenly an angel of the Lord appeared and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him up. Light ahi gol Peter har poa nai. Okay, first the light came. Peter did not wake up. If you're a light sleeper, right? The minute the light turns on, somebody opens the door. Kiba hoise neki? You'll wake up. Peter was not having a light sleep. He was having deep sleep in jail. Angelic light comes and he doesn't wake up. Angel has to strike him. Angel etak har poa lage. Titiahe he har pai. Apuni bhabok. Okay? And then the angel tells him, quick, get up. Peter ok sorgodute koy har poa utha. And he said, and the chains fell off Peter's wrist. Aru tar pasot he hikolibur Peter hator pra singi gol. Another example of another person sleeping wonderfully in a storm, passing the stress test. Stress test. Jesus e prothom pass korile dhumuhat huise. Eta Petereo Jisur udharon follow kori pele dhumuhat hui ase. Jailot hui ase. Kaile tar mrityu hobo pare. Kintu hi hui ase. Nissinto monere Peter hui ase jailot. And the last one, the last example of stress test, Acts 27. Acts 27, Paul eating in the storm. Paul dhumuhar mazot khai. Jija karo khabole hahok khwa nai, sobore bhuk naikya hoy goise, tate Paul hotat koy, tomaloke bahut din khana khwa nai, aha kiba khai lo. Dhumuhar mazot. Imagine this is Paul in the middle of a storm. Everybody is given up eating. And there Paul is all of a sudden saying, come, let's eat. Let's eat. You all have not eaten for a really long time. You find this in in Acts 27. Ito apani Pasuni 27 or pabo. Let's read. Just as day was dawning, verse 33, Paul urged everyone to eat. Tetris podora seto. You have been so worried that you haven't touched food for 2 weeks. Etu sintar eta sin hoy bhuk na laga. Okay, this is a very big symptom of worry and basically doubt in God when you are not hungry. Okay, thank God. I praise God. I sleep a lot. I eat a lot. Not a lot, but then I sleep well and I eat well. And I thank God for that. Okay, I passed the stress test. I believe you all should pass the stress test also. Eat well, sleep well. These are very important signs. So look at what Paul says. Please eat something now for your own good, for not a hair of your heads will perish. Look at Paul. Paulor চিন্তা নাই পলে কৈছে কিবা এটা খাই লওক কাৰণ মই গ্যাৰান্টি দিও আপোনাৰ মাথাৰ এডাল চুলিও নহৰে একো নহয় আপোনাৰ মাথাৰ এডাল চুলিৰো একো ধ্বংস নহয় চিন্তা নকৰিব Then he took some bread and gave thanks to God before them all and broke off a piece and ate it. Then everyone was encouraged and began to eat. All of us who were on board. Yare saktar pasot pole ki koy ruti loy sorgofale sai ruti tu ishor dhanyobad de ruti tu karne ৰুটিটো ভাঙি পেলে হি গ্ৰহণ কৰে আৰু পলক চাই পেলে সকলোৱে প্ৰেৰণা পায় সকলোৱে উৎসাহ পায় আৰু তেওঁলোকেও আহাৰ গ্ৰহণ কৰা আৰম্ভ কৰে You know, a believer is supposed to bring hope in a situation. Hello. বুজি পাইছেনে বিশ্বাসী এজনে ধুমুহাৰ মাজত আশা আৰু শান্তি আনিব লাগে
বিশ্বাসী এজনৰ যদি চিন্তিত হৈ আছে মানে আমি বিশ্বাসীয়ে নহয়। If a believer is also panicking, কি হ'ব নাজানো, মানে আমি সঁচাকৈ বিশ্বাসী বুলি নিজকে ক'বলৈ আমি সেই জাগাটোলৈ গৈ পোৱা নাই। আমাৰ শিপাবোৰ এতিয়াও আৰু বাঢ়িব বাকী আছে। Because once you really understand that your God is a good God, okay, you will be at rest. Amen. So look at these three men. এই তিনিটা examples about. The first one, of course, is Jesus Christ. But you know that he was also full man. প্ৰথম উদাহৰণ আছিল যীশু খ্ৰীষ্টৰ, কিন্তু তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে পুৰুষ আছিল, মানুহ আছিল. Amen. Second was Peter sleeping away in jail. And third was Paul eating away in the middle of a storm. তিনিটা উদাহৰণ আমি দেখিলো। যীশু খ্ৰীষ্ট ধুমুহাত শুই থকা, দ্বিতীয় নম্বৰ হ'ল পিটাৰ জেলত শুই থকা, আৰু 3 নম্বৰ হ'ল পল ধুমুহাত শুই থকা, আৰু পিটাৰ জেলত হোৱা। Okay, now if you look at these three examples, all three were going through life threatening situations. গোটেইকেইটাৰে পৰিস্থিতি বহুত ডেঞ্জাৰাছ আছিল, তেওঁলোকৰ প্ৰাণ, তেওঁলোকৰ জীৱন ৰিস্কত আছিল। It was not just a small storm. In all three cases, they were very big situations where their life was at risk. Yori jibonto riskot asile. So apni kobo nore horu porikha asil hekane hui asil. Nohoy. Gute tinue dangor porikhar mazere goi asil tothapi jironi loi asil. They were all going through big storms in life, and yet they were at rest. Their life, they could have lost their lives. বুজি পাইছেনে? তিনিওৰে এনেকুৱা পৰিস্থিতি আছিল তেওঁলোকে জীৱন হেৰাই দিব পাৰিলেহেঁতেন। I encourage you all, sleep in your storms, not in church. Amen. বুজি পাইছেনে? নিজৰ ধুমুহাত শুব, মণ্ডলীত নুশুব। মণ্ডলীত হাৰ পাই থাকিলে ধুমুহাত শুব পাৰিব। Amen. Stay awake in your church. Stay awake in the word. You'll be able to sleep in the storm. Too many of us sleep in church, and so we are awake in the storm. আমি বহুত গিটাই মণ্ডলীত শুই থাকো, ধুমুহাত হাৰ পাই থাকো। That's wrong. Stay awake in church. Stay awake in prayer. You will be able to sleep in the storm. Amen. So anyway, how were these three situations, in these three examples, how were they able to sleep? Yori keneke hui thakibo parile dhumuhar majoto? Number one, their eyes were fixed on eternity. তেওঁলোকৰ দৃষ্টি অনন্ত কালৰ ওপৰত আছিলে, তেওঁলোকৰ মনোযোগটো অনন্ত কালৰ ওপৰত ফিক্সড আছিল। এইটো জীৱন তেওঁলোকৰ কাৰণে ইমান একো ডাঙৰ কথাই নাছিল। This life was never a big deal for Jesus, never a big deal for Paul, never a big deal for Peter. Their eyes were fixed on eternity. তেওঁলোকৰ দৃষ্টি মনোযোগটো অনন্ত কালৰ ওপৰত আছিল। সেইকাৰণে এই জগতখনৰ মৃত্যুৱে তেওঁলোকক ভয় খুৱাব নোৱাৰিলে। Physical death could not make them afraid. What we learned last Sunday, right? The container. They were not afraid to lose the container. Believers should live like that because we are free from death. Amen. Ami mrityur pora mukto. Apuni ketyao namore. Soitane jie nokorok kyo. Christon apuni ketyao namore. Amen. Apuni ononto jibonole ahigol. You are already present in eternal life. You will never die. We become immortal in Christ Jesus. Janene? Ami ononto hoi jao Jisu Christon. And Jisue etu janisil, Paul etu janisil, Peter etu janisil. Hekane haririk mrityu teoloke bhoye nokorisil. They were not afraid of physical death. Their eyes were fixed on eternity. They already knew their real life starts after this. This is just a part of the journey. This is not the destination. Ei jogotkhon jatror eta bhag hoy, destination nohoy. Amen. Etu eta bhag hoy khali ami goi asu rastar. Etu nongpo boli bhabilok. Shillongor pora dhorok apuni goi ase Guwahatile, ei jogotkhon apnar kane nongpo. Khali rokhi sata khabole jironi lobole. Asol destination ei jogotkhon nohoy. This is our nongpo. This is our middle ground. This is just the path where you're traveling. This is not your destination anyway. Amen. And the better you understand that, the more chilled you will be in this life. Jeti apni buji pai jabo ei jibon to apunar iku etu apnar asol jibon nohoye, apni iman sintit hobo na lage. Amen. And the second thing, they knew they had a good God. Teolokor sure asil je teor ishor bhal hoy. The jie nohoy kyo bhale hobo. No matter what happens, it will work out for our good. Jesus knew this, Paul knew this, Peter knew this. And that's why they were all at rest. Number one, they were already living in eternity. Already ononto kalot monojuk asil. And number two, they knew their God is good. Teoloke janisil, teo deuta bhal hoy. Hekane teoloke jironi lobo parile. Amen.
I'll share this with you, what the Lord shared with me. Imagine if you're appearing for an exam, right? Class 12 exam, and you already know that in the finals, you passed with distinction. Will you be bothered about the pre-boards? আপোনাক যদি মই কৈ দিওঁ ক্লাছ 12ৰ পৰীক্ষা দিব আপুনি অলৰেডি জানে ক্লাছ 12ৰ আসল পৰীক্ষাটোত আপুনি টপ কৰিলে আপোনাৰ ৰিজাল্ট অলৰেডি ওলাই গ'ল আসল পৰীক্ষাটোৰ তে প্ৰি বৰ্ডছত কি হয় আপুনি ইমান মনোযোগ দিবনে Will you bother if you already know that in the finals you have done very well? Will you be bothered about the pre boards? No, right? So it's exactly like that. Our real test, Jesus already passed for us. Amar jiboner he asol porikkhatu Jisu Christoi already amar kane pass korile. Amen. Aru etia amar jibontu eta pre boardor nisna hoy mock test. আৰু মক টেষ্টক কেতিয়াও আমি ইমান গুৰুত্ব দিব নালাগে ইয়েছ ভালকে থাকক শিকক কিন্তু কোনো এটা বস্তু এই মক টেষ্টত ইমান ডাঙৰ নহয় যে আপোনাৰ অনন্তহে আনন্দটো কাঢ়ি নিব পাৰে Amen. Don't make anything in this life so big that it will take away your eternal joy. Amen. This is just a mock test. Your real test you have already passed when Jesus went on the cross. Amen. And that you find in John 5:24. Ami etore homapto koru John 5 adhyayt. I tell you the truth. Those who listen to my message and believe in God who sent me has eternal life. They will never be condemned for their sins, but they have already passed from death to life. ইয়াতে কি লিখা আছে যোনে মোৰ মেছেজটো মোৰ সুবাৰ্তাটো গ্ৰহণ কৰে আৰু বিশ্বাস কৰে যে মই পিতৃৰ পৰা মোক পঠোৱা গৈছে তেওঁলোকৰ অনন্ত জীৱন আছে তেওঁলোকৰ বিচাৰ কেতিয়াও কৰা নাযায় আৰু তেওঁলোকে অলৰেডি গ'ল মৃত্যুৰ পৰা জীৱনলৈ Amen. You have already passed. Declare that. Say, I have already passed. এই মুহূৰ্তত কক নিজকে I have already passed. I have already passed. মই already pass কৰিলো হে জীৱন আৰু মৃত্যুৰ পৰীক্ষাটো মই পাছ কৰিলো পাৰ কৰিলো আমেন এটো আপোনাৰ প্ৰিবৰ্ড হয় এই জীৱনটো প্ৰিবৰ্ড লৈ পেলাই ইমান চিন্তা নকৰিব আমেন this world is your pre-board your mock test don't be so worried about it your final exams God has already passed on your behalf so you can rest and fix your eyes on eternity amen let's look to the Lord in prayer and remember we must live stress free and take the stress test eating well sleeping well stress test lobo bhalke khaise na nai bhalke huise na nai dhomohat amen let's look to the Lord in prayer Jesus thank you so much for this time thank you for your word we are blessed thank you Lord that your word always gives us health hope and joy ধন্যবাদ প্ৰভু যে তোমাৰ বাক্যই আমাক সদায় স্বাস্থ্য দিয়ে আনন্দ দিয়ে আৰু জীৱন দিয়ে আৰু প্ৰভু যীশু যদি কোনোবাই এই মুহূৰ্তত ষ্ট্ৰেছৰ মাজেৰে গৈ আছিল মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছো যে এই বাক্যটোৰ দ্বাৰা তুমি তেওঁলোকৰ জীৱনত মুক্তি আনিছা anybody who was going through stress God I pray that through your word you have brought freedom into their lives today thank you Jesus Christ thank you Lord we bless you hallelujah amen amen Let's do our declaration before we wrap up. Ahok ami ekelage nijor declaration koru. I believe that this month will be a month of good news, supernatural favor, and breakthroughs. God is the author of my story, and I know that He is more than able to prosper me. I have a powerful destiny in Christ Jesus, and I know that no one can shut the doors God has opened for me. I declare in Jesus' name that I will witness promises fulfilled and new dreams and visions being released this month. I will walk in divine health and supernatural favor. I am from above and not below. I shall be the head and not the tail. I believe and receive it in Jesus' name. Amen.